Kembali lagi dengan saya, Immanuel Stewart, di dalam berita Stewart News, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita dengan info yang terupdate dan teraktual setiap harinya. 1 tahun lalu, tepatnya pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 warga kota Depok, Jawa Barat, menjadi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di tanah air. Keduanya diduga tertular virus corona dengan varian SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, karena melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Meskipun virus corona telah ditemukan bertahun-tahun yang lalu pada penyakit SARS dan MERS, tetapi penemuan virus SARS-CoV-2 merupakan hal yang baru bagi dunia. Bahkan hingga kini, asal-usul virus SARS-CoV-2 masih belum terpecahkan. Lebih dari itu, tak satu pun ilmuwan di dunia pada awalnya mengetahui apa karakteristik dan bagaimana cara pengendalian virus ini. Setelah maraknya berita tentang virus corona SARS-CoV-2 dan varian lainnya, Indonesia kembali dihebohkan dengan penemuan varian baru virus corona, yaitu adalah Omicron. Pada 16 Desember lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan terkonfirmasinya kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Varian ini menginfeksi seorang petugas kebersihan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bagaimana perkembangan virus varian Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan tersebut? Dari hasil pengecekan sampel rutin petugas kebersihan di Wisma Atlet tanggal 8 Desember, terdapat 3 petugas yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain kasus pertama pun, ada 5 pasien lain yang diduga terpapar virus corona varian Omicron ini. Virus penyebab COVID-19 dengan nama Omicron ini telah ditetapkan oleh World Health Organization sebagai variant of concern. Artinya, varian virus corona Omicron ini dapat menyebabkan peningkatan penularan dan kematian, bahkan memengaruhi efektivitas vaksin COVID-19. Virus ini pun semakin berkembang luas dan semakin ganas akan penyebarannya. Tetapi banyak masyarakat yang seperti menyepelekan akan keberadaan virus ini. Banyak kejadian yang telah beredar dalam pelanggaran protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker di tempat umum, terjadi kerumunan di mana-mana, tidak menjaga jarak, dan kebersihan yang masih kurang terjamin. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kesadaran khusus kepada masyarakat, pentingnya dalam menjaga kesehatan. Karena jika masyarakat masih banyak yang tidak taat protokol kesehatan, cara-cara dari pemerintah yang memberikan atau melindungi masyarakatnya jadi tidak ada gunanya sama sekali. Negara Indonesia pun jadi dipandang buruk oleh negara lain karena sangat lama dalam penyelesaian pandemi virus COVID-19 ini. Negara kita harus bergegas dalam menangani masalah yang serius ini. Karena jika berlarut di dalam pandemik ini, negara kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Indonesia harus segera mempunyai kesadaran yang besar bahwa virus ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sudah banyak contoh yang telah beredar di masyarakat dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini.
seperti kemiskinan yang terjadi di berbagai tempat, angka pengangguran yang terus meningkat, kasus kejahatan yang tidak pernah habis, dan terjadi kasus kelaparan yang terus melonjak. Seandainya kasus-kasus di atas tidak terjadi pada negara kita ini saat pandemi ini masih berlangsung, maka Indonesia sudah terbilang masuki fase membaik dalam mengurus rakyatnya. Indonesia harus segera bangkit, Indonesia harus segera sehat. Pandemi masih belum berakhir, yuk tetap waspada untuk melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar. Saya Immanuel Stewart, saya pamit undur diri. Terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back again with me, Immanuel Stewart, in the Stewart News. We'll accompany you for the next few minutes. 1 year ago, on March 2, 2020, Presiden Joko Widodo announced the first case of COVID-19 in Indonesia. Two residents of Depok City, West Java, became the first confirmed COVID-19 patients in the country. Both are suspected of contracting the coronavirus with the SARS-CoV-2 variant that causes COVID-19 due to contact with Japanese citizens who came to Indonesia. Although the coronavirus was discovered many years ago in SARS, or Severe Acute Respiratory Syndrome, and MERS, or Middle East Respiratory Syndrome. The discovery of the SARS-CoV-2 coronavirus was new to the world. Even until now, the origin of the SARS-CoV-2 virus is still not solved. Moreover, none of the scientists in the world initially knew what the characteristics of this virus were and how to control it. After the widespread news about the SARS-CoV-2 coronavirus and other variants, Indonesia was again shocked by the discovery of the latest corona variant, that's Omicron. On December 16, the Minister of Health, Budi Gunadi Sadikin, announced the confirmation of the first case of the Omicron of COVID-19 in Indonesia. This variant infects a janitor who worked at the COVID-19 Emergency Hospital, or RSDC, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. How is the development of the latest variant of the coronavirus, which was first discovered in South Africa? From the results of routine sample checks of cleaning staff at Wisma Atlet on December 8, there were 3 officers who were confirmed positive COVID-19. Apart from the first case, there are 5 other patients who are also suspected of being exposed to the Omicron variant of coronavirus. The virus that causes COVID-19 with the name Omicron has been designated by the World Health Organization (WHO) as a variant of concern, or VOC. This means that this variant of the coronavirus can cause increased transmission and death, and even affect the effectiveness of the COVID-19 vaccine. This virus is also increasingly widespread and increasingly vicious in its spread, but many people seem to underestimate the existence of this virus. Many incidents have been circulating in violation of health protocols, such as not wearing masks in public places, crowds everywhere, not maintaining distance, and cleanliness that is still not guaranteed. In this case, special awareness is needed to the public about the importance of maintaining health. Because if there are still many people who don't obey health protocols, the government ways of providing or protecting their people will be of no use at all. The country of Indonesia is also seen
as bad by other as country. Because it has taken so long to resolve the COVID-19 pandemic, our country must hurry in dealing with this serious problem. Because if this pandemic drags on, our country will left behind from other countries. Indonesia must immediately have a great awareness that this virus cannot be ignored. There have been many examples that have been circulating in the wider community of the impact of the COVID-19 pandemic, such as poverty that occurs in various places, unemployment continues to increase, cases of crime are never ending, and cases of hunger continue to soar. If the cases above did not occur in our country while this pandemic was still ongoing, then Indonesia would have entered an improving phase in taking care of its people. Indonesia must get up soon. Indonesia must be healthy. The pandemic is not over yet. Come on, stay alert to protect yourself and others around you. I'm Emmanuel Stewart, and I'm saying goodbye. Thank you.